La reine Adéride m'a fait cadeau de ce saphir et je crois l'avoir bien mérité. Et puis, ça serait lui faire injure que de m'en séparer comme ça. Il faut une contrepartie ou un enjeu. Je te propose un duel, Danaël. Un duel sans ton épée magique, bien sûr. Si tu gagnes, vous repartez avec le saphir bleu. Mais si tu perds, vous repartez sans Jadina. Hein? Pas question de lier Jadina à un quelconque marché. Oh oh, le valeureux Danaël aurait-il peur de perdre? Ce n'est pas la question. D'ailleurs, Jadina n'accepterait jamais de... Pour moi, c'est d'accord. Queen Adria bestowed this sapphire upon me, a prize I have rightfully earned. Parting with it would dishonor her judgment. To claim it, you must provide a fair challenge or wager. I propose a duel of Anael, without your enchanted sword. Should you prevail, the blue sapphire is yours. However, should you falter, you depart without Jadina. There is no question of tying Jadina to any market. Oh, would the valiant Anael be afraid of losing? This is not the question besides Jadina would never agree to. For me, that's okay. Dieser Saphir war ein Geschenk der Königin von Adelaide und ich glaube, ich habe es verdient. Und es wäre eine Beleidigung für Sie, mich von ihr zu trennen. Sie brauchen also einen Gegner oder eine Wette. Ich biete dir ein Duell mit Anael. Ein Duell ohne dein magisches Schwert. Natürlich, wenn du gewinnst, gehst du mit Saphir, aber wenn du verlierst, gehst du mit Jadina. Es ist unmöglich, Jadina mit irgendeinem Deal in Verbindung zu bringen. Oh, wird die tapfere Anael Angst vor dem Scheitern haben? Das ist keine Frage, die Jadina niemals akzeptieren wird. Für mich ist das kein Problem. Este hermoso zafiro, un obsequio de la reina de Adelaida, creo que lo merezco profundamente. Sería deshonroso para ella separarme de este tesoro. Por ello, propongo un desafío, una apuesta justa, un duelo, un combate Anael sin el recurso de tu espada mágica. Por supuesto, si prevaleces, el zafiro será tuyo, pero si caes, te irás con Jadina en lugar del premio. Es imposible vincular a Jadina con ninguna transacción. Oh. ¿Tendrá el valiente Anael miedo al fracaso? No es una pregunta que Jadina nunca aceptará. No hay problema para me. Questo zaffiro mi è stato regalato dalla regina di Adelaide e penso di meritarlo. E sarebbe un insulto per lei separarmi da lei. Quindi hai bisogno di un avversario o di una scommessa. Ti offro un duello con Anael, un duello senza la tua spada magica. Certo, se vinci, te ne andrai con lo zaffiro, ma se perdi, te ne andrai con Jadina. È impossibile collegare Jadina a qualsiasi accordo. Oh, coraggioso Anael avrebbe paura della sconfitta. Non è una domanda che Jadina non accetterà mai. Per me va bene. Esta safira foi um presente da rainha Adelaide e acho que mereço. E separar-me dela foi um insulto para ela. Então você precisa de um oponente ou de uma aposta. Vou te dar um duelo, Anael. Um duelo sem sua espada mágica. Claro, se você ganhar, você vai embora com a Safira. Mas se você perder, vai embora com Jardine. É impossível associar Jadina a qualquer acordo. Ah, o corajoso anel tem medo do fracasso? Essa não é uma pergunta que Jadina nunca aceitará. Não há problema para mim. このサファイアはアデレード女王から贈られたもので、私はそれにシェイすると思います。そして私を彼女と切り戻すことは彼女にとって母乳です。だからあなたは愛とか丈が必要です。私はあなたにアナエルの血統をあげます。あなたの魔法源なしの血統です。もちろん勝ったらサファイアを持って取るが、負けたらジャディーナを持って取る。ジャディナをいかなる取引にも結びつけることは不可能です。あ、勇敢なアナエルは失敗を恐れますか？これはジャディナが決して受け入れない問題ではありません。私にとっては大丈夫です。这颗蓝宝是施阿德莱的女王送给我的礼物，我认为这是我应得的，而且把我和她分开对她来说是一种侮辱，所以你需要一个对手或一个赌注。我给你一场阿奈尔决斗，一场没有你魔法剑的决斗。当然，如果你赢了，你会带着蓝宝石离开，但如果你输了，你会带着加迪诺离开。不可能把加蒂娜和人和交易联系起来。勇敢的阿奈尔会害怕失败吗？这不是加蒂娜永远不会接受的问题。
对我来说没问题。Этот сапфир был подарком от королевы Аделаиды, и я думаю, что заслужил его. И разлучать меня с ней было бы для нее оскорблением. Так что нужен соперник или ставка. Я предлагаю вам дуэль Анаэля. Дуэль без вашего волшебного меча. Если победишь, конечно, уйдешь с сапфиром. А если проиграешь, уйдешь с Джадиной. Невозможно связать Джадину с какими-либо сделками. О, отважный Анаэль ужасно боится провала, так ли это? Это не вопрос, с которым Едина никогда не согласится. Для меня это нормально. Deze saffier is een geschenk van koningin Adelaide en ik denk dat ik het verdien. En het scheiden van mij van haar is een belediging voor haar. Dus je hebt een tegenstander of een weddenschap nodig. Ik geef je een Anaël-duel. Een duel zonder je magische zwaard. Natuurlijk, als je wint ga je weg met Saphir. Maar als je verliest ga je weg met Jadina. Het is onmogelijk om Jadina te koppelen aan een transactie. Zal de moedige Anaël bang zijn om te mislukken? Dit is geen kwestie die Jadina nooit zal accepteren. Geen probleem voor mij. هذا الياقوت هدية من الملكة أديلايد وأعتقد أنني أستحقها وفصلني عنها سيكون إهانة لها لذلك تحتاج إلى خصم أو رهان سأعطيك مبارزة أناي المبارزة بدون سيفك السحري بالطبع إذا فزت سوف تغادر مع الياقوت ولكن إذا خسرت سوف تغادر مع جادينا من المستحيل ربط جادينا بأي صفقة. هل ستخاف أنيل الشجاعة من الفشل؟ هذه ليست مشكلة لن تقبلها جادينا أبدا. لا مشكلة بالنسبة لي. 이 사파이어는 아델라이드 여왕이 내게 선물한 것이었고 나는 그것을 마땅히 받아야 한다고 생각했다. 그리고 나를 그녀와 떨어뜨리는 것은 그녀에게 모욕이었다. 그래서 당신은 상대방이나 배팅이 필요합니다. 나는 너에게 아넬 결투를, 너의 마법검이 없는 결투를 선물한다. 물론 이기면 사파이어를 가지고 나가겠지만 지면 자디나를 가지고 나가겠지. 자디나를 어떤 거래와 연결시키는 것은 불가능하다. 용감한 아넬은 실패를 두려워할까요? 이것은 자디나가 절대 받아들이지 않을 문제가 아니다. 나에게는 문제가 없어. Ten szafir był prezentem od królowej Adelaidy i myślę, że na to zasłużyłem. A oddzielenie mnie od niej było dla niej obrażą. Potrzebujesz przeciwnika albo zakładu. Dam ci pojedynek Anaël. Pojedynek bez twojego magicznego miecza. Oczywiście, jeśli wygrasz, wyjdziesz z Sapphire, ale jeśli przegrasz, wyjdziesz z Jadiną. Nie można powiązać Jadiny z jakąkolwiek transakcją. Czy odważna Anaël boi się porażki? To nie jest pytanie, którego Jadina nigdy nie zaakceptuje. Dla mnie nie ma problemu. Safir ini adalah hadiah dari Ratu Adelaide dan saya pikir saya pantas mendapatkannya dan memisahkan saya darinya adalah penghinaan baginya. Jadi Anda membutuhkan lawan atau taruhan. Aku menawarkanmu duel Anaël, duel tanpa pedang ajaibmu. Tentu saja jika Anda menang, Anda akan pergi dengan Sapphire, tetapi jika Anda kalah, Anda akan pergi dengan Jadina. Tidak mungkin untuk menghubungkan Jadina dengan transaksi apapun. Apakah Anaël yang berani takut akan kegagalan? Ini bukan pertanyaan yang Jadina tidak akan pernah terima. Tidak masalah bagiku. यह नीलमणि रानी एडिलेड का एक अनमोल तोहफा था और मुझे पूरा यकीन है कि मैं इसका अधिकारी हूँ। उससे मुझे वंचित करना उसके लिए अपमानजनक होगा। तो स्थिति यह है कि आपको या तो एक प्रतिद्वंद्वी चाहिए या कोई चुनौती। मैं तुम्हें अनाएल का द्वंद्व युद्ध देता हूँ जो बिना तुम्हारी जादुई तलवार के होगा। यदि आप जीतते हैं तो आप नीलमणि के साथ लौट सकते हैं, पर यदि आप हार जाते हैं तो आपको जादीना के साथ लौटना होगा। जदीना को किसी सौदे से जोड़ना असंभव है। ओह, तो बहादुर अनाएल क्या हार का सामना करने से डर रहा है? यह एक ऐसा सवाल नहीं है जिसे जदीना कभी स्वीकार नहीं करेगी। यह मेरे लिए ठीक है। Viên Sapphire này là một món quà từ nữ hoàng Adelaide và tôi nghĩ tôi xứng đáng với nó. Và tách tôi ra khỏi cô ấy sẽ là một sự xúc phạm đối với cô ấy. Vì vậy, bạn cần một đối thủ hoặc một cước. Ta sẽ cho ngươi một cuộc đầu tay đôi Anaël, một cuộc đầu tay đôi mà không có thanh kiếm ma thuật của ngươi. Tất nhiên, nếu bạn thắng, bạn sẽ ra đi với Sapphire, nhưng nếu bạn thua, bạn sẽ ra đi với Jadina. Không thể kết nối Jadina với bất kỳ giao dịch nào. Ôi Anaël dũng cảm có số thất bại không?
Đây không phải là câu hỏi mà Jadina sẽ không bao giờ chấp nhận. Không có vấn đề gì với tôi. Safir ini adalah hadiah daripada Queen Adelaide dan saya pikir saya layak mendapatkannya. Dan memisahkan saya daripadanya adalah penghinaan baginya. Oleh itu Anda memerlukan lawan atau pertaruhan. Saya menawarkan Anda pertarungan Anael, pertarungan tanpa pedang ajaib Anda. Sudah tentu, jika Anda menang Anda akan pergi dengan Sapphire. Tetapi jika Anda kalah, Anda akan pergi dengan Jadina. Tidak mustahil untuk mengaitkan Jadina dengan mana-mana transaksi. Oh, Anael yang berani. Adakah Anda takut kegagalan? Ini bukan soalan yang Jadina takkan terima. Bagi saya tiada masalah. Tento safír mi dal dar královny Adelaide a myslím, že si ho zasloužím. A oddělit mě od ní by bylo urážkou. Takže budete potřebovat soupeře nebo sázku. Nabízím ti souboj s Anaelem, souboj bez tvého kouzelného meče. Samozřejmě, když vyhraješ, odejdeš se Safírem, ale když prohraješ, odejdeš s Jadinou. Není možné spojit Jadinu s nějakou transakcí. Může se statečná Anael bát neúspěchu? Není to otázka, kterou by Jadina nikdy nepřijala. Pro mě je to v pořádku. Αυτό το ζαφυρό είναι ένα δώρο από τη βασίλισσα της Αδελαΐδας και νομίζω ότι αυτό αξίζω και είναι προσβολή για αυτήν να με χωρίσω από αυτήν. Έτσι χρειάζεστε έναν αντίπαλο ή ένα στοίχημα. Σας δίνω μια μονομαχία του Αναέλ, μια μονομαχία χωρίς το μαγικό σπαθί σου. Φυσικά, αν κερδίσετε, θα φύγετε με το ζαφύρι, αλλά αν χάσετε, θα φύγετε με τη Τζαντίνα. Είναι αδύνατο να συνδεθεί η Τζαντίνα με οποιαδήποτε συναλλαγή. Όχι, ο γενναίος Αναέλ θα φοβηθεί την αποτυχία. Αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα που η Τζαντίνα δεν θα δεχτεί ποτέ. Δεν είναι πρόβλημα για μένα. Ang sapiro na ito ay isang regalo mula sa Queen Adelaide at sa palagay ko, nararapat ako. At ang paghihiwalay sa akin sa kanya ay isang insulto sa kanya, kaya kailangan mo ng isang kalaban o isang pusta. Nagbibigay ako sa iyo ng isang duel ng Anael, isang duel na ilma ng iyong magic sword. Siyempre kung manalo ka, aalis ka sa Sapphire, ngunit kung natalo ka, aalis ka sa Jadina. Imposibleng maiugnay ang Jadina sa anumang transaksyon. Oo, matatakot ba ang matapang na Anael sa pagkabigo? Tämä ei ole kysymys, jonka Jadina ei koskaan hyväksyä. Walang problema sa akin.